честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, город-герой Москву, вас строят. Для встречи с фронта Акра! Товарищ министр обороны Китайской Народной Республики, почетный караул от войск Московского территориального гарнизона. В честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, город-герой Москву, вас строят. Постоянный личный контакт лидеров наших стран, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина определяет особую роль двустороннего взаимодействия. В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем. Также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности. Сегодняшние переговоры позволят сферить позиции и определить дальнейшие шаги в рамках нашего стратегического взаимодействия. Как вы отметили, под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения всегда развиваются по верному пути и на высоком уровне. В этот год, текущий год, естественно, очень важное время, важный год для развития наших отношений, особенно в области оборонного сотрудничества. Поэтому и в течение этого года запланировано провести многие важные мероприятия на высочайшем уровне. И мы готовы вместе с вами, руководствуясь достигнутыми нашими лидерами консенсусом, воспользоваться всеми этими случаями для укрепления стратегического взаимодействия, расширения взаимовыгодного сотрудничества, чтобы придать мощный импульс высококачественному развитию китайско-российских отношений. Perang di Timur Tengah terus meluas. Kali ini Iran menyerang kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak. Beredar di media sosial kebakaran hebat di kamp kelompok separatis anti-Iran di wilayah Erbil, Irak akibat serangan Iran. Sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada Februari lalu, Iran beberapa kali menyerang Erbil. Iran menargetkan basis militer Amerika di Bandara Erbil dan konsulat Amerika di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga mengatakan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. No, 2 weeks ago. We don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon? We've totally, in a very conventional way, decimated them without it. No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in, they know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone.
He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the... Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mengalami keuntungan dengan perang Amerika-Israel dengan Iran. Trump menjelaskan bahwa keuangan Amerika sangat bagus hingga memecahkan rekor dan cadangan minyak negara paman Sam tersebut tidak sama sekali terpengaruh dengan penutupan Selat Hormuz. It wouldn't happen in 4 years. They said in 4 years it won't be able to be possible to break 50,000. We broke it with the Dow. And I'm actually a little bit surprised that we're breaking it constantly, even now, during this conflict. Because when we broke it, I called a lot of the people here. I called JD, I called Marco, I called Howard, I called Scott. I said, I hate to tell you fellas, but we have to do a little bit of a detour. We have to go to Iran and make sure they don't have a nuclear weapon. We had just broken every financial record. And the amazing thing is we continue to break them even during the war. Now fuel went up, but I thought it would have gone up much more. And a lot of ships are coming to the United States, and they're using the United States instead of the Hormuz Strait. Amazing things are happening. Our country is amazing. You know, we don't have an oil shortage. We drill, baby, drill. We are right now producing more oil than Saudi Arabia.